Dear customers, thanks for your continuous patronage. For your support, we have been chosen as the member of prestigious chairman panel of Indian Oil for 2 years. Thank you. Dear customers, we have offered 10% discount on all types of lubricants mobile. Please buy IOCL's genuine mobile at 10% discount. Thank you. Dear customers, fill urea from our petrol pump and save 12 rupees per liter. You are paying 45% more if you buy 20 liters packing. Thank you. Dear customers, nitrogen gas is available free of charge. Thank you. Dear customers, separate toilet is available for physically handicapped, especially enabled persons. Please ask for wheelchair if required. Thank you. Dear customers, please see that you get diesel or petrol according to the type of vehicle you are using. Thank you. Dear customers, please see zero before starting delivery. Also see meter after you get petrol or diesel. Thank you. प्रिय ग्राहक, आपके निरंतर विश्वास और खरीदारी के लिए धन्यवाद। आपके सहयोग के कारण ही हमें इंडियन ऑयल के प्रतिष्ठित चेयरमैन पैनल की सदस्यता 2 साल के लिए मिली है। इसके लिए आपको धन्यवाद। प्रिय ग्राहक, हमने मोबिल का बिक्री मूल्य पर 10% की डिस्काउंट दे रखी है। कृपया इंडियन ऑयल का असली सर्वो ऑयल 10% कम दाम में हमारे पंप से खरीदें। धन्यवाद। प्रिय ग्राहक, हमारे पंप में यूरिया डालें और 12 रुपये प्रति लीटर की बचत करें। अगर आप 20 लीटर बाल्टी खरीद रहे हैं तो आपको 45% ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। धन्यवाद। प्रिय ग्राहक, यहाँ टायर में नाइट्रोजन गैस भरने के लिए फ्री में मिलती है। धन्यवाद। प्रिय ग्राहक, दिव्यांग लोगों के लिए अलग से शौचालय है। यदि व्हील चेयर की ज़रूरत है तो कृपया बताएं। धन्यवाद। प्रिय ग्राहक, कृपया ध्यान दें, आपकी गाड़ी डीजल की है या पेट्रोल की, और आपकी गाड़ी में जो तेल दिया जा रहा है वह सही है कि नहीं। धन्यवाद। प्रिय ग्राहक, आपकी गाड़ी में तेल भरने के पहले मीटर में ज़ीरो है कि नहीं देखें। तेल भरने के बाद मीटर में कितना लीटर और कितना रुपया लिखा है देखें। कृपया मशीन का बिल मांगें। धन्यवाद। প্ৰিয় গ্ৰাহক, আপোনাৰ অবিৰত আস্থা আৰু ক্ৰয়ৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে আমি ইণ্ডিয়ান অইলৰ সন্মানীয় চেয়াৰমেন পেনেলৰ সদস্য পদ 2 বছৰৰ বাবে পাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় গ্ৰাহক, আমি মবিলৰ বিক্ৰী মূল্যত 10% ৰেহাই দিছোঁ। ইণ্ডিয়ান অইলৰ জেনুইন চাৰ্ভো অইল আমাৰ পাম্পৰ পৰা 10% কম দামত কিনক। ধন্যবাদ। প্ৰিয় গ্ৰাহক, আমাৰ পাম্পত ইউৰিয়া কিনি প্ৰতি লিটাৰত 12 টকা লাভ কৰক। 20 লিটাৰৰ বাল্টি কিনিলে 45% বেছিকৈ দিব লাগে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় গ্ৰাহক, ইয়াত টায়াৰ ভৰোৱাৰ বাবে নাইট্ৰজেন গেছ বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় গ্ৰাহক, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে শৌচাগাৰ আছে। যদি হুইল চেয়াৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আমাক জনাব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় গ্ৰাহক, মন কৰিব আপোনাৰ গাড়ীখন ডিজেলৰ বা পেট্ৰলৰ, আৰু আপোনাৰ গাড়ীত দিয়া তেল আপোনাৰ গাড়ী অনুসৰি হয় বা নহয়। ধন্যবাদ। প্ৰিয় গ্ৰাহক, আপোনাৰ গাড়ীত তেল ভৰোৱাৰ আগতে মিটাৰত শূন্য লিখা আছে নে নাই পৰীক্ষা কৰক। তেল ভৰোৱাৰ পিছত মিটাৰত কিমান লিটাৰ আৰু কিমান টকা লিখা আছে চাওক। মেচিনৰ বিল বিচাৰিব। ধন্যবাদ।